आज सबसे आगे दांगुर खपरटू इनिका आसके आज मंडे मार्च डे 2 टी ईरान लगा एयरफोर्स खान प्रा इजराइल लगा प्राइम मिनिस्टर के मोराई दिबो कारणी ताई लगा ऑफिस टी मिसाइल गिराई दिशे कोई आसे तो खाली प्राइम मिनिस्टर लगा ऑफिस टी ना होई ना एयरफोर्स लगा कमांडर्स लगा ऑफिस जगह जगह टी तीनटा चारटा लगा जगह टी इनिका एयरफोर्स खान प्रा बम गिराई दिशे कोई आसे तो इजराइल लगा प्राइम मिनिस्टर ना होइले कमांडर्स खान मोराई दिबो पारेशना नाइ इतु लगा खपरटु क्लियर नाइ किला मानी इत्या तक इजराइल लगा गवर्नमेंट खान प्रा इतु लगा खपरटु वेरीफाई करि दिया नाइ होइले बि क्वा निशिना ईरान लगा गवर्नमेंट खान प्रा मीडिया टी जनाई दिशे इतु तु मामूल लगा एकता अटैक ना होए खाली तु ना होइगेना आज मंडे एकदम मॉर्निंग टी यूएसए लगा F-15 फाइटर जेट भी ईरान खान पर गिराई दिशे कोई आसे अपनी खान पूरा यति देखिबो पारे आसे इतु यूएस F-15 फाइटर जेट तो सबसे एडवांस लगा आसे और इतु तो हुस्सा लगा आसे किलामानी इतु लगा वीडियो और फोटो तो इते डांगुर डांगुर मीडिया खान पर ऑनलाइन के सर्कुलेट करी आसे मीडिया खान पर पूरा रिपोर्ट करी आसे तो ताती वीडियो एक ताती इतु F-15 फाइटर जेट लगा पायलट तो ताई परा निजोर सीटु इजेत कुरिगेना जिंदा बाची लोइसे होइले भी खबर पा हिसाब ती इतु फाइटर जेट तु मानु एकला परा टोला लगा ना होइले भी दुई जन परा टोला लगा आसे कोइसे तो एक तो पेरेचुती देखिसे इतु मतलब तु एक जन तु मोरिगेना आसे होइले भी ईरान खान परा जनाई दिसे के खाली एकता ना होइगेना बिशी गिराई दिगेना आसे कोइसे और इतु तु मैं आगे ती क्वा निशिना डांगुर खपर लगा एकता आसे और इतु लोगोती जा काली मोय अपनी खान के जनाई जा निशिना यूएसए लगा आर्मी 3 ड्रोन के भी मोराई दी गेना आसे इतु फोटोती अपनी खान देखिबो पारे आसे माकी 3 ड्रोन और मोता एकता इनिका यूएसए लगा आर्मी भी मोराई दी गेना आसे और दूसरा 5 ड्रोन निशिना भी ठीक परा जुकुम पाई गेना आसे कोइसे तो यूएसए खान पर कंफर्म करा तो खाली 3 ड्रोन मोरी गेना आसे कोइसे होइले भी ईरान लगा गवर्नमेंट खान पर जनाई दी आसे इतु परा बिशी मोराई दी गेना आसे कोइसे तो इनिका लगा मामला टी यूएसए लगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा जा काली मीडिया लोगोती जनाई दी शे कि ईरान लगा कोन बा दांगु टॉप ऑफिशियल्स खान परा ताय लोगोती नेगोशिएट करी आसे कोइसे होइले भी तु खबर उला लोगो आरो भी जा काली मॉर्निंग टी आरो ईरान लगा गवर्नमेंट खान परा जनाई दी शे ताय खान तु किते भी यूएसए लोगोती नेगोशिएट करबो कोई आसे और इतु तो डांगुर लड़ाई जाबो निशिना मुई खान देखिबो पारे आसे और खाली तो न होइगेना ईरान लगा गवर्नमेंट खान प्रा इते तो यूएसए लगा वारशिप पि अटेम्प्ट करी आसे चारटा मिसाइल प्रा मारिसे कोइसे होइले भी तु खबर उला लोगो यूएसए लगा गवर्नमेंट खान प्रा क्लेरिफाई करि दिसे कि हुस्सा भी ईरान खान प्रा ताय खान के टारगेट करिसे होइले भी तु वारशिप तो किते भी डिस्ट्रॉय करबो ना पारबो और इने भी ईरान लगा मिसाइल खान तो तार खान लगा वारशिप लगा आगे टी भी ना आहे कोई आसे एकदम दूर टी आहातन टी पूरा के पूरा इंटरसेप्ट कर दिशे कोई आसे होइले भी ईरान खान पूरा इनिका यूएसए लगा वारशिप के अटेम्प्ट करा लगा मतलब तो यूएसए लगा वारशिप कत की आसे इतु खान देखिबो पारिसे इतु तो ऑलरेडी एक्सपोज करिसे तार खान पूरा बार बार अटेम्प्ट करिसे कोइले आराम पूरा डिस्ट्रॉय करबो पारा लगा पोजीशन भी आही आसे और इतु तो मामूल लगा खबर एकता ना होए इतु कारणी इतु सबसे आगे अपनी खान के जनाई दी आसे और भी दूसरा दांगुर खबर तो इनिका आसे कि आज मानदे ती अफगानिस्तान लगा गवर्नमेंट खान पर जनाई दी शे के ताई खान पर और भी पाकिस्तान लगा एयरबेस के अटेम्प्ट करिसे कोई आसे और इतु ताम ती ताई खान पर सक्सेसफुली पाकिस्तान लगा एयरबेस एकता के डिस्ट्रॉय कर दिशे कोई आसे और इतु लगा क्लेम तु ताय खान पूरा वीडियो लोगोती प्रूफ दिखाई दिशे और इतु कारणी और भी पाकिस्तान खान पूरा अफगानिस्तान लोगोती ऑपरेशन शुरू करिसे ताय खान मजती लड़ाई करी आसे कोइसे इतु कारणी क्वानशिना जा काली पाकिस्तान लगा गवर्नमेंट खान पूरा जनाई दिशे जा काली संडे मॉर्निंग तक ती आहिसे कोइले पाकिस्तान लगा सोल्जर्स खान पूरा अफगानिस्तान लगा आर्मी 415 ड्रोन के मोराई दिशे कोई आसे और इतु उनशिना अफगानिस्तान लगा गवर्नमेंट खान भी जनाई दिशे इनिका लड़ाई कुरा तामती अफगानिस्तान लगा आर्मी खान प्रा पाकिस्तान लगा सोल्जर्स
80 drone ke morai dishe koi ase aro itu tu Pakistan aro Afghanistan majete bi dangur larai ekta ulai ase aro itu laga khopor tu biswas bi kurbo na para laga ase kilamani USA aro Israel khan pra milai gena Iran laga supreme leader ke morai dia logo ja president aro ja kali Pakistan laga manu khan pra USA laga embassy Pakistan ki thaka logoti thik pra protest kuri gena inika protest kra tamti tati laga army khan pra Pakistan laga public ke protesters khan ke milai gena 35 drone ke confirm morai dishe koi ase kunba media khan pra report kuri ase itu pra bi kumti morai dishe koi ase hoili bi milai gena tinta jagati pra morai dia laga ase itu karni pura milai she koile kwanshina 35 drone ke morai dishe koi ase itu karni memes khan bi ulai ase USA aro Israel khan pra milai gena Iran logoti larai kuri gena tai khan laga boss gerai dishele Pakistan ki pra inika achanak pra public hi reason na thaki gena mora tu ekdom nohobo laga ase koi gena inika khopor bi ulai ase aro dusra khopor tu inika ase ki ja kali Gujarat laga Muslim manu di jon pra shadi ti attend kuri gena wapas aha tamti Hindu manu ek jon pra bike ti pra ahi thaki gena rasta ti pra itu Muslim laga manu di jon ke rukhai gena harassment kurishe aro tai jon logoti forcefully Hindu laga bhagwan ke praise kurubole dishe jai shri ram kobole dishe to tai jon bi upai na thaki gena Muslim ekta thakile bi jai shri ram koishe to tai jon pra ghor aha apcheti tai laga ghor usur manu khan logoti itu khopor janai dishele Muslim laga community khan pra itu Hindu manu ke track down kuri gena tai ke thik pra harass kura shuru hoise itu tamti police khan pra itu Hindu manu ke rescue kuri gena police station ti loi jaise koi ase hoile bi tu Muslim community khan pra police laga gari piche kuri gena police station tak jaise aro inika kuri gena ja kali 1 pm nishinati itu Muslim laga community khan pra police station laga bahar ti pra itu Hindu manu ke thik pra marishe koi ase aro itu tamti police khan kun babi jokum paise koi ase itu karni Gujarat laga police khan pra itu protesters khan Muslim laga community khan logoti bi FIR lodge kuri gena ase to itia tak tu tai khan pra itu Muslim laga community khan 75 jon logoti FIR lodge kuri gena ase koise kilamani tai khan pra lo tu tai khan laga hat ti pra loise aro police station laga sam ti pra manu ke marise aro itu laga mamla ti pra inika FIR lodge kuri gena investigate kuri ase koise itu karni itu bi apni khan ke janai di ase aro aji laga khopor bishi ase hoili bi sabse age itu huni dibi apni khan pra already kini gena ase koile morom pra itu part to skip kuri gena direct news ti gushi dibi ki karni ase koile aro bi Dimapur Purna Bazar poila laga Delhi market laga usurti Dev Electronics khan pra smart TV khali 7000 pra shuru kuri gena di ase aro itu logoti 500 rupees voucher bi di ase aro AC bi 27000 pra di ase dusra jaga ti AC laga dam to bishi utishe hoili bi tai khan pra kwa nshina 27000 pra shuru kuri gena di ase aro itu logoti double door laga fridge bi 22000 pra shuru kuri gena di ase aro dusra side by side laga fridge tu 65000 pra shuru kuri gena di ase aro itu logoti tai khan pra fully automatic washing machine bi khali 17000 pra shuru kuri gena di ase solar pura set milai gena 7000 pra shuru kuri gena di ase aro laptop bi khali 15000 pra shuru kuri gena di ase aro laptop tu students laga bi ase business laga bi ase aro apni khan pra yeti saman ki laga kini lebi dangur gift khan bi pabo itu karni iman bishi offer dia tamti itu number ti call kuri gena itu khan kini lobi koi gena itu bi apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu ekdom nohobo laga ase ki karni ase koile Uttar Pradesh laga ama ek jon pra tai laga nijor family bacha aro baba pura milai gena morai dibo karni plan ekta banai gena thakise to khopor pa hesab ti itu ama pra phone ti pra dusra manu logoti bar phone kuri thake koi ase itu karni tai laga nijor mota pra tai logoti suspect kuri gena inika
তাইজন বারবার জেগরা উলাই থাকে কই আছে তো ইতু উনসিনা যা কালিতু ইতু আমাপ্রা সাম লাগা বাত পাকা তামটি কিবা আতা ময়তা খান ইনিকা বানা তামটি পয়জন ঢালি দি গেনা পুরা কে পুরা ফ্যামিলি কে উড়াই দিব কারণি মরাই দিব কারণি ইনিকা বানাই থাকিছে কই আছে হইলে বি লাকিলি তাই লাগা নিজর মতা পুরা ইনিকা বাত পাকা লগতি আহিছিলে কিবা বিয়া খুন ওলাইছে কই আছে ইতু তামটি তাই পুরা চেক কৰিছিলে কালার বি একদম আলাগ থাকিছে ইতু কারণে তাই পুরা গুসা উঠি গেনা তাই লাগা মাকি লগতি হুদিছিলে হুসা বি ইনিকা তাই লাগা মাকি পুরা পয়জন ঢালি দি গেনা বাচ্চা আর পুরা কে পুরা ফ্যামিলি কে মরাই দিব কারণে প্ল্যান বানাই গেনা থাকিছে কই আছে আর সারপ্রাইজিংলি ইতু লাগা প্ল্যান তো ইতু মাকি লাগা বাবা আর তাই লাগা নিজর ব্রাদার পুরা ফোন টি পুরা আইডিয়া দি গেনা থাকিছে কই আছে ইতু কারণে পুলিশ খান পুরা ইতু মাকি তাই লাগা বাবা আর তাই লাগা ব্রাদার মিলাই গেনা 3 জন কে বি এরেস্ট করে লই গেনা ইতু পয়জন কুরা লাগা ফুড বি এক্সামাইন করি আছে কইছে আজিকালি শাদি কুরাব ছাতি বি ইনিকা আনহ্যাপি লাইফ হইছে কইলে নিজর মতা কে বি নিজর বাচ্চা কে বি স্যাক্রিফাইস করে বলে রেডি হয়ে যায় আছে ইতু কারণে ইতু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর ইতু লাগা খবরটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আছে ভাল প্র শুনিব লাগি আছে কি কারণে আছে কইলে উত্তর প্রদেশ লাগা 6 years old laga maki bacha kun UKG class ti puri ase ta school bus ti pra school jaigena wapas gorti aha tanti itu school bus tu ekdom purana hoise aro itu school bus pitu ti chanda bi ulaise koi ase itu karani ta itu bus inika ja tanti chanda pra giri gena itu bus laga tire pra tai ke chapta kuri gena morai di gena ase koise itu karani police khan pra ইটু বাস আর ড্রাইভার লগতে কোয়েশ্চেন করেছিলে ইটু বাস লাগা ইন্স্যুরেন্স বি না থাকে আর তাই লাগা লাইফ ইন্স্যুরেন্স বি খতম হয়ে গেনা আছে কইছে ইয়েতি নাগালেন্ড তু গাড়ি লাগা লাইফ ইন্স্যুরেন্স তো না চাই খালি গাড়ি লাগা ইন্স্যুরেন্স হি চাই হইলে বি কোয়া নিচিনা দুসরা জায়গাটি তু গাড়ি লাগা ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট বি থাকিব লাগে ইটু ইন্স্যুরেন্স মই খান পে কুরা লাগা আলাগ আর ফিটনেস ইন্স্যুরেন্স বি থাকে ইটু নিচিনা ইটু গাড়ি লাগা ফিটনেস ইন্স্যুরেন্স বি expire hoi gena thakise koi ase itu karone tati laga police khan pra itu gari bi seize kuru dishe aro driver bi arrest kuri gena ase koise itu very important ase ama baba khan apni khan pra bacha khan school te phatai ase koile school bus bahal pra check kurubo lagi ase na hole ki laga gari te pra phatai ase itu khan bi janibo lagi ase kila mani school ti inika bus ti pra gari te pra phatai ase hoile bi ama baba khan tu school bus pitu ti bi na gushe কিনিকা লা কন্ডিশন টি আছে এটু বি না জানে এটু স্কুল বাস ন হইলে স্টুডেন্টস কে লই যা লাগা ড্রাইভার টু নিশা খাই আছে না নাই এটু গাড়ি লাগা ব্রেক ন হইলে এটু গাড়ি লাগা কন্ডিশন টু কিনিকা আছে এটু বি না জানে এটু কারণে এটু খান হুশার করব লাগি আছে মই খান দিমাগ চলাব লাগি আছে এটু কারণে এটু বি আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো আজিকালি নাগালেন্ড নাগা সোশ্যাল মিডিয়া টি মানু খান প্রা ঠিক প্রা ডিবেট হই যায় আছে কিলা মানু কোন বা মানু খান প্রা জানাই দি আছে মই খান গাড়ি চলা তামটি মই খান স্লিপার না হইলে শু খান না বুকি গেনা গাড়ি চলাইছে কইলে ট্রাফিক পুলিশ খান প্রা অথরিটি খান প্রা ফাইন লবু কই গেনা ইনিকা ডিবেট যাই আছে ইতু কারণে তে খবর পা হিসাবটি ইনিকা চিপিল বুকি গেনা মই খান গাড়ি চলা লাগাতো লো হিসাবটি ইকুই ইলিগাল নাই কই আছে হইলে বি চিপিল বুকি গেনা স্লিপার বুকি গেনা ইনিকা গাড়ি চলাতো সেফটি বেশি কমতি আছে ইটু কারণে ইটু তো রিকমেন্ড করি আছে শু বুকি গেনা গাড়ি চলাব লাগে কই গেনা হইলে বি কোয়া নিচিনা মই খান প্রা স্লিপার বুকি গেনা গাড়ি চলাই লেবি ইটু তো ইলিগাল না হই পুলিশ খান তো ইটু লাগা বেসিস টি প্রা মই খান লগতি ফাইন করব না পারব ইটু কারণে ইতে অনলাইন টি ডিবেট করা মানু খান অনলাইন টি বাহাল প্রা রিসার্চ করিবি ইটু লাগা ভিডিও তো তাই খান লগতি শেয়ার করিবি চিপুল বুকি গেনা মানে সেন্ট্রালস ইটু ফ্ল্যাট খান বুকি গেনা গাড়ি চলাও তো ইলিগাল না হই কই গেনা ইটু কারণে তুমি আপনি খানকে জানাই দি আছে আর ইটু লাগা খবরটো একদম হব লাগা আছে কি কারণে আছে কইলে বিহার টি গভর্নমেন্ট খান প্রা তাতি লাগা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার লগতি 2.87 crore rupees দি গেনা ব্রিজ একটা বানাবলে দিছে কই আছে হইলে বি তো ব্রিজ বানা লাগা খতমই না করি আগে টি প্রা আন্ডার কনস্ট্রাকশন টি প্রা অলরেডি গিরিছে কই আছে ইটু কারণে অনলাইন টি ঠিক প্রা ভাইরাল হয়ে যায় আছে ইটু উনসিনা তাতি লাগা অথরিটি খান প্রা ইটু লাগা কেস ইনভেস্টিগেট করিছে আর ইটু কন্ট্রাক্টরস খান বি ব্ল্যাক লিস্ট টি লাগাই দিছে
aro itu JE aro AE logo tibi case investigate kuri ase koise itu karni tubi apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu apni khan kunba bi huni gena thakibo ke karni ase koile China laga zoo ti manu khan animals khan sabole ahishile tati kunba manu khan pra zoo pitur ti lion thaka laga samti jaigena itu janwar pra maki ke kamra laga video thik pra online ti viral kuri ase itu karni tu huna manu khan morom pra hushar kuribi apni khan pra zoological park ti jaise koile animal janwar laga samti na jabi kila mani tai khan tu apni tu visitor ase koigena respect na kurubo janwar tu janwari thakibo itu karni kwa nshina itu laga fencing laga area samti tu na jabi achanak pra ahigena attack bi kurubo parubo itu karni tu bi awareness karni apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu apni khan kunba bi huni gena thakibo kila mani indian manu ek jon pra maki logoti divorce kura logo maki pra tai logoti paisa mangise itu karni court khan pra decide kuri dise one time settlement kuru lobi aro mota ke order dise ki 6 lakhs rupees tu maki ke dibi koi gena order dise koi ase hoilebi tu maki pra khushi na pai gena supreme court i jaise aro supreme court logoti pra paisa bishi mangise itu karni supreme court khan pra mota ke order dise ki apni duijon divorce kuri ase koile apni tu every month apni laga maki ke 12,000 rupees dibi koise koi ase itu karni tu mota pra janai dise ki moi laga tangka hi khali 9,000 ase to moi tu kini ka 12,000 maki ke dibo parbo koise koi ase hoile bi judge pra janai dise ki aji kali laga zamana ti apni pra khali 9,000 rupees kamai ase ko tu biswas kurbo na parbo itu karni apni tu ke hoile bi 12,000 rupees to every month apni laga maki laga bank account ti deposit kurbo lagibo koise koi ase itu karni tu mota pra arobi janai dise ki moi tu inika misa mishi laga kwa na hoy moi tu affidavit bi apni ke di dibo na hoile moi pra ki laga company ti kam kuri ase aro khali 9,000 rupees pai ase tar khan logoti pura verify kuru lobi na hoile tu company ke hi court loi ahibo koisele aro judge pra janai dise ki inika tu na kurubo hoile bi apni tu manu logoti dhar bi lobi na hoile apni tu ki laga upai bi kuri gena apni laga maki logoti 12,000 rupees dibi koi gena finalize kuru dishe koi ase itu karni ite online ti manu khan pra thik pra supreme court logoti against kuri ase kila manu kwan shina itu mota tu khali 9,000 hi pai ase aro tai bi khabo lagi ase family round kurubo lagi ase to tai laga tangkha 9,000 logoti 3,000 rupees dhar loi gena tai laga ex wife dishe koile tai tu ki khabo ki pra rent dibo aro tai pra dusra maki logoti shadi kuruse koile ki pra tai laga family ke round kurubo koi gena inika debate hoi jai ase koise itu karni tu hunya manu khan apni khan tu itu thik lagi ase na nai mota maki divorce kuruse koile inika maki pra mota laga life tu pura ke pura khai die itu tu ekdom kiba unacceptable nishina na hoile bia laga judgment dia nishina dekhibo pari ase itu karni kwan nishina apni khan bi itu laga ti against kuri ase koile itu video tu share kuri sabi inka kuruse koile manu khan kun sabo tai khan bi huni gena o itu tu apni bi tu laga ti against kuri ase koi gena bujibo parbo itu karni kwan nishina itu laga video tu share kuri bi koi gena itu bi apni khan ke janai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end notun ase koile morum pra subscribe kori dibi eta tak bi sa ase koile moi la video tu share bi kori dibi like bi kori dibi koi gena tibi apni khan ke request kuri ase